Janaba on ba janaba I blaka bada shiko ha chauga shiko musoga shiko mena keru brisé ngo bimbe do ker chwa kono billahi me do ker chwa kono ma yin sisane ni to de ko lion blessé yaro ni doso e saboni marfa kise na ya je samana wuli chekani jugu bonga jesa sa jugu mai ne de sa jugu ye miniyan jugu ne mai de sa jugu mai miniyan maw keru tun aw kono billahi ni détracteur donde minun te kulun kunanu te kulun jula olu mana menye réseaux sociaux ka olu bu basé au kan ou te argument nyini ou te dalu nyini ou te chien nyini akuna ju uta nyini uta nyedon parce que utuna se ga nyedon on debe ya hal na ta fika nda do femina a chien be na dan tege kuma dola a chien do be amba mantu adoka konote ka fo a chien ma fo fe on Facebook ngoni sa fe ko histoire do na Facebook sa fe ko amase shiko ma folo ngalundo billahi abese kana dine ma de mba fo nte nda do ala abe soro kata di ma woro ma minu mbake konote abina yandi bada shiko fi parce que ne mone bo dende ni ne kuma na ko la jion kono oko obet c'est-à-dire obet lamen non ni akadi uka dala uka na dala me shiko ko ni mana fo kama abora da barika mando kono shiko sanani shiko Facebook shiko ibi tugude ka ki denga kodo kene la konote iba do mese mina nsiri kuma chama mbate Safi Jabate ka isware ndidu nga yali nga do kuma kono nyawu fu folo ka ufo ka wali nyando lame bagaw ni kanu bagaw aw bela jalen fulino ali ni tenfe ni video ko fe de bina lame ifana ifulendo de bene donc kono ten ti don ete ne fe ya me bien fe nti fe mbi donde wu ite mo mi fe be se ka vo ito fe togodi ite mo mi ndo yani nga do nga kuma kono Safi communiqué doke aka pagika ako ale kanu bagaw aw be jien fan fe ko aw kana mumo nini kwale furu chedo ale denu fadu o nyafi ngo ni mo dara muso ka kata chelala muso mi matlonge don ni furu kononate muso mi madelika chewara don ni furute muso mi madelika tlonga yela min jamba ka tanfe kuna ay o teso a cheka nene fiu ndale ngundo Safila men ndara la tuguni wallahi ndarila bada Safi ne dare ela ne ba don ete se ka nyama dengulu sa ete se ka dengulu ko barika te ke de mina sa o te se ka ke ay no kera dro billahi ala mi fo furuko la wengalui ndara ila tuguni do farla dana ka kurayara mbalmaw kuma chalendu doko ne mo sigi kemebi biduru bey olu madda ko ina halishini nga biduru doyi olu darala o biduru werebe no le jugu sago ye olu ko ne be bo kantanga fo la dro olu ta nye dro jama be fo ko hi olu fana ma fo hi olu ko ne bo dro ka dofo ka galono tike dro pour que jama ka da kuma ina nya fo ngo kuma la bene oni chien mangaw ne de be na awangalo ne be na bedda keneka nga yani nga do avec les dama dobo muso dobe pripakula ubulu réseaux sociaux kan uko de mumo muso flanai nanga muso in photo yira awla folo ukele no ka muso mimbla ko mumo muso flana ko mumo nana faransi kwa nana muso mi furu uko ninde do ala je nga hali nawe ni muso la jawaro ni tseka ke Safi na muso mena ni muso ifo awye folo ni muso inte faransi nimbe Canada de abe vie Montréal mbe na ka konto yira awla siza mena muso mba fo awye ka to fo ye ka jamu fo ye ka chetro fo ye awbeta vérifier na ya soro ko ngalo no ay bada shiko wele surisi fa aramata ba kuze Safi dogoni ngo kana kuma ko be kuma na
kana miri ko be miri anyanyini yere ka soroka akiseda mbalima momo ni muso ko yimbe na kungu na nyanya taka fa yo mo ya ta kokura te kele menali bada shiko ma pressé parce que ni candidat de be koroto ay muso ilaje ubeka ninde bla réseaux sociaux ka photo flana fleni muso fleni a fleni uko ninde safi jabate sina muso yi ngalo mbuda ni te safi sina muso yi ni te sunya kage safi sina muso yi safi ni muso minganga sina yake ni te mbalo muso ima dogali mate nga itese kage anga jeli muso anga bada jeli muso sina muso yi ay Madame Touré Fifi Gindo ni muso yi atoko de ko Fifi Gindo ache Touré asigara benendo Canada Memorial Madame Touré Fifi Gindo u keleno ka blako momo jabate no safi chai koni ni ne furleno muso yere chebe ka duty do yere ka kola be ka yere ngina ko kona le muso mafuru flake de ayi ne fa Monsieur Touré i muso mafuru flake sauf que i muso ni kalabanci ni katankanda maude benendo minun te kulun kuna minun te kulun jula en vouloir quand safi dusu kasi en vouloir kube bido safi la en vouloir kubu sigi kuku moke na u binyoro jugera utara wali muso furule ni muso furula ni asa fladi mena taka compte Facebook kan ayaka mariage fembe célébrer ya photo bet dafalembe ala je ne fa mi ni yoro dima e muso amafuru flake ani momo mafuru mana mo de do ute ko nyedon uta don ukanga binyoro juma olu ko ni nya medron ko safi ko esna muso soro ko Mamadou nana Faransi ka nana muso furu u fana girina u bolla ka do Facebook sanfɛ uni photo min bena o bena e furu muso de ma u yo photo uta kono te photo nunu be bora ka bla Facebook sanfɛ ama momo ye ani muso njole no be ka bagi ka tegela muso momo jole no ka be bloki jema na ka furu dodo photo nunu be kera amoye Monsieur Touré i jasigi e muso tise ka ke awon shina muso re awon shina ya kele ngafari ema muna Fifi Gindo aye ni video na utara nde capture ni fenke ni ngake photo ye katabla réseaux sociaux ka ko safi sina muso bada shigo me bego shida ukan mbaw keri chua o kono billahi ne be aw keri ne ba uchu aw kono shini yani aw ka bo kamro accusé aw beta nyanyini photo kele interne afle musoka compte de fleni mbabla live kono mbayira awla musoka Facebook compte to ko muna aya laje mbedo aka profil kono mbe cliquer aya laje muso nga compte Facebook fle utara photo minu télécharger photo infle muso na chef leni ha Général Chico galo gatike galo dutinya kabo kuma la bene onu tinya maka muna Madame Touré Fifi Gindo ne ana chesigli ni photo ne bu bolo yala la aflaka profil ga video mi fle utara ni video inde kono kata capture de écran ke aya la jeganya wala oya capture ro mina moira awla wala me capture ro ira awla we photo chamaira nga matla muso bemba ne matla shiko matla
Chico Matla, Général Matla. Ndesani. Muna Madame Touré qui est reposée. Abouni Tchou Tchétché. Tchou Tché, abine nouche. Malmau. Utara muso furle ana deun kuma mina na che furla ne asan fly. Deun mubulu. Utara o photo ta ko capture d'écran ke kano o bla Facebook sans fait ko e momo jabate ka muso flana yi galo muda. Kele muso isigiro benendo Canada de Montréal. Fla muso inte momo ka muso flana yi. Saba muso yi atlekele mata at sadiri malianindo ma sigiro ma be malima. O andu ma meko momo tara Canada de anya meka be Faransi de. Kanana Faransi de ko kana musofuru okay o musofuru ko kuma yira me do babu kono sisan nya do chamambe ulu sigile no ulu dalen do ala chamambe ulu yere madala mbalimaw o minu ngo ko ulu dalen bala ulu ka dala minu dalen dala ulu kana dala me me na chinya yere fo awi furuin akera nga bikote mona bikote moma ka musoflana ka mariage kera ka chani sans fly bi ni shukote mote ni ndong ngo Mamadou Jabate nuba wele ko momo ayaka muso flanas ka slamea furusirike nga akachani sans fly bi awado muna adona bide wa awado muna blala kene kanwa ay chongo ofo ay ni shukote mate ni fo shukote mate ni fo muso somogo furu inkera muso nye joni amba togo makutu amba yere makutu kasabuke nana photo yira aula ubo fana capture ke ubeta bla parce que ou ye cible je donc on mena cible yere du uma la anto occasion accordé moye nto occasion di moshima muso ya yere ba demerde beta photo nyino comme aw bese photo blala aw bese photo nyina aw bese information di la ayta nyini ngamba nyini befe safika no mbaga befana fe à partir de maintenant machi kana fifi gundo photo blabli ni nga fane ni ka banani elle n'est pour rien absolument pour rien musa sigile no aka furula ana che sigile no e Canada ubuka furula nga kala banchu de photo inta kana ke momo muso yi safika no mbaga dobe minum dusu bole no ubeka muso photo ta ubeka neni mbaw deli ala kama muso inte Mamadou muso yi safisi na muso te muso mero mina bi an nyajido abeka yere nyini aya mabwala muso inte abite ashininte Mamadou furla no muso mima muso furla nkorondo de sababa bolo de sababadu ko nyere digi yoro shikula ni yorodo Mamadou e manyake tara do fara angawu jinyawuli safika e maseka ke bawlani mbolomboloni e maseka ke disketini ndoe e maseka ke muso mi madden sorofolo e maseka ke furubali doe na min tlale no akono fadde ngulula Mamadou e tarota kano faranga jinyawuli safika o de ne toro nti ndi dogoya na nkoro muso di bolo droit molo ha kan kono nata fode parce que il bido de donner la bimin de sega égaliser nyina ngaka fo awene an be kunya famya ko furi nkera dimashi jante menai dimashi minte mena ngoro furi make dimashi de adona ko furi nkera dimashi donde kono te samedi na furi make dimashi mi fora o amaketi make chuko fo musoyi asigiro beneno parima faransi akufurle no chema afuru sara de sababani o cheche akabonda manga muso ni Mamadou ukumeka nyogon titwaye ukumeka nyogon fréquenter ala nanake muso nana jinya wuli koroni ndota Mamadou yesilama furusirike a dowale ngundo anga jinya wuli safila
ko ngundu golelo safi la safi kunte ko in kalama kuma be an me tanga Mamadou bla aéroport la an me sanfenda Mamadou la an nga foko beki tayira an nga tanga jewli Mamadou ira e an nga Mamadou ba fo an ma me ta bla aéroport la kale beta France furakel la ko ci do ba bolo concert ba bolo tournée do ba bolo Europe an me tanga Mamadou bla aéroport la ja Mamadou ni deni ou be ñoye jewli hôtel mondial kono parce que muso inde on korobale no namanya kamalen dige ko abaka hôtel la oh fu ko silama frusili kira amena abdogolendo safita kalama jemata kalama muso somogo de flene ka fo ko lu sengena o ko ine la mene ko furu tese ka ke dogola ko fo furu de ka fo kono te chamango mere afo ko muso jabatela ka ko muso gorba do wulla ko kata safi fei ako iche muso flana furu ai olumata olade na figi jujalani do de ay Facebook fana sanfé olu de tara ko lu beta jagoya foli ke safi jonya wole foli la anya me ki shina muso soro aka gele nga ala mine ha muso goroba ini gene ngala misini fana dakam benendo o madugu kono de be yalla duni du ni ame ko mi shina muso soro ma beta shina muso ya foli ke safi yere ka boa kala ma ko be dugula asorola o de fe muso somo de flene kam mo ci safi fanama minu meta o nafigi yake jare ina fo jabatela kaw de uci alors que abora muso somo de bara kana ira safi la ko lu na foli la ko aishina muso soro o ma jenwuli madu be wole madu te soro jaja madu ya do kay ko jugu ke furu sirle lo amena muso nye dematigi korodi muso furle korodu akonoma do ni Mamadou tay asigera benene francima furu nkele no amena adogolene du nga uye minyira ote muso nyede fifi gino tay bi ataye shini oye muso furle le asigera benene do Canada ma me doyi ni oyanga jenwudi Mamadou e muso yi o sigile me paria awya awe ku kechuyi nga anya safika video doe video mi ngono ako nanga kala nga décortiquer wi ako fana men matla de menali matla menali matla menali ay ni yoro la me dila we afama parce ne ba mi kumarasa ko mi mali on wa kuma chugodu ba ire de rumene bas nam surifle aw nyebi ni musuina urela ne ba fo jebe ni docteur lo wa fo ni momo musu ta domina ne ko ne be se ka sumurungu keleke menete sinam so ko keleke merci beaucoup ntlala netlala ni madigi safi ni bora safi de da digi kunela adigi ngu ela akoka te sungurun tege ko kele de ke ale te fe am cheka sungurun de tege mais ale ta che kele kay muso were furu ko di cadre ko ale ta che kele mais c'est vrai abetigi muso bela muso shita me ki che muso flana ta ko be be ma ko yi dongoyi i dongote ka shikote akole ta kele muso furu la de kay do frale ka le ta kele o la de na ale ba kele de ko sungurun tege mais oui bien sûr muso juma yi cheka di ke ba to ke kata sungurun tike parce que sungurun tike conséquence flabé de na manya mo den kono takana na sokona ni bana jugu be na sokono donc muso bela jalinga nga che ampese kata sungurun tike kenema ngani sigi dusuntan de nyala ni sigi karatu kan fola ko cheka sungurun tike ka ti toro iba delika ki chefe wakabi ala yidaye jena kala di kono te muso ba chefe muso che kada ye o te son a cheka kamalen tigo o ba che kele sungurun tiga la parce que fa flanya fo conséquence fly na manyama de kono ta kana di ma du kono ani bana jugu be na kani contaminer e ko di wow cheba kora mana do sungurun tiga la itate kele itate fla nani bana jugu mana kana muso contaminer ni nyamo de kono be na kana dama akone atigera nyawo nyama adama na furu muso la. Donc ode safika chesi safi chesi lukuni na ncheye muso furu kana faranka enes na muso eni oteme kele kumbo otena bloki kan fara kumbo membe nyere introjeron dola
muso mi ni Mamadou ya furu siri ne san fla de ibeto dogo la de ne wo fo awnyene ngotuma ni ntakera o sanduru de ke mato kalama fana sa go boro kalama domina amasa rezo sosho kanga wolola mina jabatela ka boko kalama koi nyo de fo kobe dogo awdi la rezo sosho nga me awu ate dogo awu na ne ambe ba be kalama amma mantu dokan ante dofo ngambe nyera introjero ni mina ni muso yi iba ko kube ko officialiser ko ka ke rezo sosho ka koi ko ka wuli ka ko bo dibila ko ka bishike po y a pas de problème son mais est-ce que vous avez ça conséquence ko rofolo Safi, il a communiqué que comme moi Mamadou nende, mais ici na muso na e mana ko ke ninya to nga ke fadembe la jale nyamadi. Na kadu ye uka je ko be fonema. Ne kasira to lode. Ne te imbécilie wa ne kerte kumere kuru ko mba kuru ngoro de. Na ye mana ko ke mba boso ya billahi. Ne ba idusuka bonde. Wallahi idusuka bo. E adoko ne shiko be Safi defend kati sigi Mamadou kun. Hein? Tiene ba idusuka bo billahi idusuka bo. Chere la dusuka bo ha e ya dokone shiko be ya konne be Safi defa e sona kati sigi momokun che dusuka bonne nga tegere tlonge dabeto nyama den la nyode fie ni furu ngoni akoni akera me bi kote de maminu mbala de akera make akera nga bi de kote ni te bi koye kunu kote kuna shinu kote ko inkera sanfla kodo le au kana ko inte kurai parce que jebe bora kalama kura de ode yake ko kurai kono te ko kurate jebe de bora kalama kurai me ko kurate me uko dimashimi ko momo ko oni musoi ku ka silama furusiri ke odo momo ku mesido la do mina fora dimashi temene ko momo ni musoi nga furusiri beke odo momo ku mesido la au sera kata muso photo do photo takana ko e momo musoi mais aw sera ka mama muso ere photo soro aw mama ere photo soro odo furusiri do kuma na aw de sugu juma ndo aw ni ala chani ni furusiri ngira dimashi yanu ka boni muso photo kwa sa kunte boni video we mais almami nafiki de mi nya furusiri kuma bona ka video yi jeleke kango mama intara so wele kuma bona fana nga video yi kuma boni mama do ka to bloki jema na furu inte bi furu yi furu korado mais a officialisera beka boa kalama Safi yere ka boa kalama je beka boa kalama o kera samedi do ne o kera Mamadou yere demuso folo mami la diva o ka anniversaire sou je wuli artiste be kuma mali jeli muso barika ma be kuma pendant que ube kule la o ka bo sokero la muso somogo na figi de nga wuli ko le beta foli ke Safi ko a do muso sorola aka janta do na au ba Turebe jamala ngam ngoy ne ba iga tafe bolo shiri de iga tafe bolo shiri parce que an kuyatela ka shina ya kele mai an jabatela ka shina ya kele mai ita jeliye mumiti sigi jelike kun ita fune mumiti sigi jelike kun ita garange mumiti sigi jeli du kono iti yere domba ifilada ni furu ibe sa konse ikuti tanto dogola eni fani bache ebe se ni conséquence ko ibe ne suko keleke bolo don ibe ndabara don ibe mo le bu choko don ibe mo wo iba choko don de saba mi bolo est-ce que inu fa benaka ikuti ka nyamo ko den kono ikunta wolo ki sembo Mamadou ko ina ikunti deninkela wolo ka dama iki sembo Mamadou ko ina o da kun kadla de itari kundo balana itese ifurufula sara choko mina flana ita sate katika so mobe ki nega ki janfade ka foko no ko e kana to ki menace ki gabo furina menace te ne minde nimi koloshi wallahi mi bakere twa kono parce que dongo de me crise blala ya yaro ne flane nte deli nte naga ndega wai nete doni bilanga nchu yede idusu boyana de muso be Safi no fe nu ya ka défenseur we olu minde cheba korobe olu minde sona kati kungolo do balana itese bala minkoro ne ba iti miri ko sobe nko yinda manila billahi nko yinda manila afuru akera sandawu akera sambisa ba ko ningera nga ya pas de problème Safi ikunta kalama ibora kalama wa sisanga iga tafe bolo siri mbenga centri ja aramata i préparer de de nga bil de jori na gelala dro ambi wele bi nongo ndama ibi nongo ndama billahi ibi nongo ndama nga anyini nendo awfe amba nyen change na musoma ngai Mamadou tuy
amana gila chogo Safi furu cɛ de Mamadou ye Safi ma cɛ fila dɔn ni Mamadou tɛ a denw fa don a ma ɲamogo den wolo dɛ a ye den wolo a bɛɛ Mamadou ta ye cɛ wɛrɛ ma deli ka tulonkɛ Safi la ni Mamadou tɛ dɛ Safi ni cɛ ma minɛ hôtel la ni Mamadou tɛ dɛ Safi ni cɛ ma deli ka ye mobile kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ni Mamadou tɛ a denw fa don a furu cɛ don a fa n'a ba y'a ta ka di Mamadou ma cogo min na a b'o cogo kelen la dɛ Mamadou fana fa n'a ba y'o a Mamadou ta ka kalifa Safi ma ko in b'o cogo de la dɛ donc ni Safi ko aw ma a ye Mamadou to yi aw delilen don bɛɛ k'i bolo da i dusu kan bɛɛ diminen don bɛɛ ta ye tiɲɛ ye nka a ye Safi yɛrɛ lajɛ a ka Mamadou makoto an ka ɲɛsan sinamuso ma furu kura tɛ furu kɔrɔ don furu in kɛra nin y'a san 2 de ye muso somɔgɔw de ko donc parce que n'i y'a ye ninnu yɛrɛ taara nin muso in ta k'a di Mamadou ma Mamadou succès min bɛ la Safi ka succès dɔn dɛ kɔnɔ tɛ Mamadou donnen tɛ dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan dɛ a bɛɛ ni fa ni ba cɛ kɔrɔfɔ tɛ mɔgɔ ladɔnya jamana in kɔnɔ dɛ i dɔnnen tɛ dɛ i dɔn n'i y'a ye bɛɛ ko Momo Safi Safi de y'i tɔgɔ fɔ dɔnkili la k'a fɔ file la k'a fɔ bala la k'a fɔ jenbe la kɔnɔ tɛ i dɔnnen tɛ dɛ mais Mamadou coup d'état min kɛ anw na nin ye nin ka jugu ni coup d'état ye hali Tchad ma nin kɛ Idriss Déby la Niger ye Mamadou Tanja minɛ ka taa siri marifa ma ci foyi ma ci bila hali e ka coup d'état jugara n'o ye furu san 2 i furumuso t'a kalama n'a figidenw sigilen don dɛ ko non Mamadou Safi ka di Mamadou ye cogo min na wallahi billahi a kun tɛ se ka furu in kɛ n'a ma fɔ Safi ye e saraka den ni muso ka di ye k'i b'a bonya bɛ filanan fara kan ne muso ka di ye comme i y'a fɔ cogo min na ne muso ka di ye k'i b'a bonya ne muso ka di ye k'e bɛ fɛ ka protéger i tɛ sɔn ka filanan fara kan surtout à une période qui est très difficile pour elle an bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ bɛɛ bɛ Safi ko la Mali jeli bɛɛ lajɛlen kɛra doni ye k'u da Safi Jabatɛ ko la ni barikatigiya tɛ Safi tɛ se k'a yɛrɛ labɔ ni barika tɛ Safi bɛ se k'a yɛrɛ labɔ cogo di Mali jelimuso permera a bɛɛ lajɛlen taara i bala Safi kamankun na ko non k'olu ka malheur ye Safi nɔ de a ye jelimuso kelen fɔ a bɛɛ ka taa bana min dati permet min dati bannen don o bɛ t'i nɔrɔ a la min bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ o bɛ t'i nɔrɔ a la ni min cɛ taara ka to o bɛ t'i nɔrɔ a la ni min ye lesbienne ye o bɛ t'i nɔrɔ a la min mana kɛ tutu ye o bɛ t'i nɔrɔ a la u bɛɛ y'u ka malheur ta k'a kɛ Safi Jabatɛ Safi ka mun o ma Safi paralysé o ma Safi déstabilisé o ma Safi lajigi duguma muso filanan ko jumɛn de bɛna Safi lajigi duguma a digilen no anw de la sɔn a digilen tɛ Safi la o anw de Safi kanubagaw ye parce que anw de wulila k'an waso ni Mamadou ye anw de y'an jigi kɛ Mamadou y'anw de jigi kɛra a ma Safi jigi kɛra o Safi ko tɛ Safi la dɛ ko bɛ anw de la minnu ye Safi kanubaga ye nin ko digilen no kanubaga bɛɛ de la nin digilen tɛ Safi yɛrɛ la parce que n'a kun digilen no Safi la aw kun b'a kumakan mɛn parce que Safi ye mɔgɔ ye Safi da t'a poche kɔnɔ dɛ ni Safi dimina a bɛ bɔ a b'a ta fɔ a kun tɛ kari a kun tɛ kari a da tɛ fara Safi da t'a poche kɔnɔ dɛ mais n'a kun digi m'a fɔ a kan ka tɛgɛrɛ fɔ a kan ka dɔn k'a ko la dɛ mais a digilen n'aw na cogo na n'a kun digilen no Safi la tɛ sa ma sɔrɔ tiɲɛni kɛra sa ma sɔrɔ tiɲɛni kɛra Safi ye jeli bi ni dumuni don dumuni t'a jɛ dɛ ni siyɔrɔ ko don jelimuso tɛ Mali la min siyɔrɔ ka ni Safi siyɔrɔ ye dɛ ni mobili ko don jelimuso tɛ boli mobili kɔnɔ min sɔngɔ ka ca ni Safi ta ye jelimuso tɛ boli Mali kɔnɔ mobili kɔnɔ min ta sɔngɔ ka ca ni Safi ta ye jelimuso tɛ Mali kɔnɔ min bɛ sanu don ka tɛmɛ Safi kan nkalon kuma don de ko yeko de fo ko ban nka ne kuma Safi ma dimi ni ko in digira anw de la parce que maa si kuma sigi ko Mamadou bɛ nin Mamadou dɔnkili mandiyakɔrɔba min dara e la n ko a ma da jelimuso si ma da cɛ la Bamakɔ mandiyakɔrɔ ka ta Bambo la ka na bila Fati Ɲame la mandiyakɔrɔba min dara e Mamadou kan a ma jelimuso si ma da cɛ la dɔnkili duman min dara e Mamadou la jelimuso si ma da cɛ kan kɔrɔ duman bɛ fɔ ne ye ni ne kumana ko ne damanikɔrɔ jeliko kɔrɔ n ko ye Mamadou ko ye sanfɛn Safi fa ka nɛnɛ o sanfɛn nɔfɛ e Mamadou ye a y'o sanfɛn da e de la k'a fa nɛnɛ ko sanfɛn k'a ba nɛnɛ ko sanfɛn k'a traité de voleuse ko sanfɛn a y'o da jɔn na e Mamadou dogoli bɔra a la an ka wuli ka diɲɛ dɔnkili bɛɛ da ko dogoli ka bɔ a la Mamadou n'an kun b'a dɔn an kun b'i dogolen to yen ja e ye dogofɛn de e tɛ kɛnɛkanfɛn Mamadou ja e tɛ dogolifɛn
te kenekan fe dogoli fene anga tanga o dogli duma tako daela 3 millions de vues en un mois 3 millions de vues en un mois et Mamadou Katla ja ambe kan jinwuli dongli bedda ela oya soro e be ka vue were mene di côté e ba fa nya ke be ta français be ta furake ja e be ta da i muso flana fi e ba fa nya ko tourner be bolo Europe ja e ka tourner be bolo on tourner to tekele e be ka ta tourner i muso flana ne fi ha ni kuma do ka be tali kuma fa kan nga dongli udaila ka nga jinwuli dongli uda ka fasa duma on da ila ka wuli ka tourner mondialu ke to la ka abushi la goshi ya kikain ja Mamadou hebe double villa ja an ngata da ko dogoli ka boala na nguma do ke te kene kan fe an nguma nga dongli to ngono ko dogoli ka boala ja Mamadou te kene kan fe Mamadou esona an meka o jenwuli dongli da ela pendant ce temps ebeka an wurle ebeka an chipu Mamadou foni man tono de kono tena senjele ka bolo jele anya sena an se fila na bolo fila ko ki ka konya ira ala na kirala anti danga de anti nene nga yan tono de kono te yan tono ere di mais y a pas de problème na wolo la mina jelu baba malba mako ne bayi iga tafe siru de e bama foko furu to dogola y a pas de problème fa e kaga na fara iga ga chilaski ke nyon fait parce que ikelentese moi i bako ima ko furinte to dogola ko faka ke kenekan ko y a pas de problème mais a fo o musokoroba tere jugu ye ko ka kana fara ika ka chelasiki ke nyon fait parce que ikelentese parce que maman doit faire mingene e ba prix sara ta tu vas pêcher cash ay dongli minunda wa 3 millions dongli mi 3 millions de vike a sak 1 million ibe somu do sara na shigui billahi basara ja goya ni nya musala sampre kan kunchi munambi musala ni safi magota yera ne magobe nyera la de ne magobe safi la ni wani safi makota yera la au makobala safi tara sujo kono iye sa dongli joli de dara furu ni biche furu ngira na sanfla de dongli dara sanfla kono a bekera furu kono mais i kunta kala madi donc dongli metla ma be compter dongli o kele billahi bando de manger ambe ne koni akera mama akera ko muso ambe de manger bi billahi ambe de manger ambe ni jiwuri ni muso nye munde ay munde leba kata furu ay munde ke ki mérite mun kele pendant que ambe kata concert mondial ke ambe ka occuper démission na sono iba fo kibeta voyager là ante wuli ki toro kono tame bit lemina muso juma de ba che kelento ka voyager muso juma muso kata liberté di ma ja be double villa ma ke an soro yan soro yoro jugo ko jugo billahi mais ala batala ita ka totra on tadi kala bangante nere billahi me nyogona kala bangante mais ame nyogona iye mingeni abe sarade ko muso ba sarade billahi ni mbal ne ba ne kono warata billahi abe boy dafe woni ye kono warata na ma boy dafe billahi nyenga lontige na ni ye goshi na ma boy I dafe few o koro ko ma fere ima nden problème dala dongli numba be compter ça fait dongli la Mamadou au bande de manger parce que avant nga chou de bla ça fait ni bisi dusula na tesen dusula de mena kele finyene a beni fani mbache kanam mado francini kabo bango kata franci e bolo oye kabo autogar la kata dabanana kana fleka ya muso flafuru de tu t'en fous a kelente voyage blé a kelente voyage de na beta franci toi no fait na manya ko sina muso bila ka sut la franci na beta ko kidal ta no fait na beta tumoktu ta no fait wa muso flane na pamako ni ya to na dona du kono safini anti to ide akana do du ngono de na dona du ngono few wallahi do besa ame mana kande billahi tedu na dona safi ame nyogona ate dona ne bisi dusula ne tese dusula comment on appelle a dufle na comme na gela choko kuma wena delle ke de shuko no yuko romso ko furu jate nta jate mine
ni ya jate min nga ke nyamade Mamadou tin nani parce que yemburange yen tonton nga nda ya fi mare a beni ala ni kira jente ya fi ma na fara mo mo ko ala ki sara ngane ala ni ya ye kele ke seki ngane mayni kono te netin nani ti ndi burja men bila ye femi nete ya fi ma fona soro e ma déchiré ya la wuli min kama yo soro parce que afla dien bébé ka sa fi na Facebook ga bi ça te fera plaisir de umba ja bébé ka nani akafsa minu yo olu be ka do fama minu nga fisa yo olu be ka do fama en ala ni kira je do sigilendo ko way ko ni muso ite furu bonya ko de kama ichebe muso flana furu kasoro lu yere ba muso gana la masigilendo ini fani bache ni e Mamadou te ba furu bali juman de mini sigi kabe ni kuma fo awni ni e Mamadou te e ni ala chabe ben chogodi do sigilendo ka fo he ni ti chebe ya de ichebe muso flana ta kasoro olu fa muso nan de furu eni ala chene Mamadou te no meseka courage soro kana sigi kunye sigi awnya na kube ni kuma no fo imaro ke e awon sigi amalo kenega imaro ke e awon bon kata ali bobiani ha muso furu bali de do be ba ma furu ali shinu babe muso ganala olu yere soro la kenema olu fananga no sigi kube awon neni Mamadou ni ne kunyo objectif yo koy muso me kuma kelen fonyi na kana yira aw chew la ku kelen ne jien che bede odi laba me ken kusugu ni ngo che te herafe jo bala ko te che nyuman dai ne ko jon jien wuli mo ko juma de be ka ne wuli ta no jien wuli mo ko aya be dabla kan wuli jo benzi ni ma to ta me crise piqué ko billahi talai hein on doit faire la honte mais ne ko ni ma fait inflation ne ko be dédommager ni ko ina wallahi on be dédommager safi ni te wari fe dongli ya da shi joko na be wari be sara parce que mali ko ni dongli da mo wala bi sara di dongli min dar la mama de ba sara re jo bala ko to ko cheba ko nyuman dai na be suno wala di kono te cheba ko nyuman te ni che bere ni che nege kanani na jere bi woron da ko na mabeta kenema ibe sokona ka bolo jahannama de che nege mba mayna o de fian fleni pana ke am kulila ko coronavirus be franci warte soro jaw ya soro Mamadou be ka musufla na ngonya nyini Mamadou ba fugo meta tourner la jaja Mamadou be ka tourner na kun kera jeune fille re ko be famia musumi ma de ngolo be famia mi kono nye saba e bitano yemi kono nye saba guduma de bola bli guduma ha nyaka sumi de faire un petit cri. Parce que c'est pas possible. Bon, on met bita tiketan. Jok foot final Bay le 26 décembre. Avec c'est-à-dire Mamadou Konaté là. Donc Malien B invité le nous.
mako be jien mali wartigi ba minu na jogora me wartigi ba nu kabi ala ida ibe ku nyini te ku ye abebe ke barni gambi numéro 10 mama la beke hein uma agere beke te asura tigi urwa 12 ba keneka kafara jibi kan mama jibi obeke bama dramera obeke abela jalen beke jogora me wartigi bebeke yara ol tigi fana beke bela jalen ngata keneka ne bora kuma kuno ame nyoko soro nyefe Mamadou amatla nyoko de donc rendez-vous le 26 décembre à stade Mamadou Konaté Bamako koni parce que jog fudu re do yake jog fudu fo créer do tara jog fudu fo créer mais ni de vrai le 26 décembre am beka nyoko soro stade Mamadou Konaté là afleni jog fudu be finali mamala ni barni gambi ka fara mama jibi yata say nunga bela jele beke bama dramera uma ak bebeke 26 décembre en bela jele nga nyoko sur stade Mamadou Konaté la ni le jok futu folo parce que utara copie ka doke meni dia yere au final de beketa sa mi beke ni ura 12 betani daka bana mobili Lamborghini ni fon mama la betani jien wuli mobili ou baruni sa a match be akubu be sigi o nyinanta ko do 26 décembre à stade Mamadou Konaté tabe ka nyokon soro yangata koke ok haketo boka 2021 ngono dongli jara kan ni dongli mo dongli madaga ni mboda ngani ndara nga jenvuli Mamadou mina ayita ka pere ne ke ona la ka ine tarashiko